Hello guys! Good noon guys! Kumusta? Pasensya na mo guys, wala may ganing naka-video pag mata. Ganing morning kay nagsabad-sabad ang among papa sa video. Hanata na may video, nagsabad-sabad nagbinuang na pud ang among papang ganina, gadako lang ba? Joke. I love you guys. Bago di bugtang si Ki, nakaligo na siya, nakakaon na yan ang pamahaw. Karon papanitungo na po na siya dugay-dugay guys. Update ipapang guys. Daras papang. Bayang ulo lumpat ang. Dara ang among papa. Hello. Good noon. Good noon. Yan. Karon guys, kay mag kami sa luwas guys. Wala may customer guys, napiod na. Daigda mi kadali kay nagpa-breastfeed kay babubugtaw. Hello guys. Hello guys. Luwagas ang kamot may palito ligid ng mga video na to kay hello guys. Uy. Hi guys. I love you guys. Pag-cute ang baby niya mo guys. Dulam mo ang kwarto guys kay. O naman lagi na pasigang suga. Ang ilaw kayo. Bangkin na mo. Hello. Okay guys. Santo diri na lang. Update na po muna mo karon. Pag maguwas na may. Gaya ng morning. Pag mata wala may ka-video. Sabad among papa. Thank you guys always for watching and supporting our vlogs, our channel. Don't forget to share, like, and subscribe. Sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe guys. Sa mga nakasubscribe na, thank you always guys. Thank you For loving us, especially na Nikki. Thank you for loving Ki. I love you, we love you guys. Mwah! Mwah! Bye-bye! Babu!